Tanawan ninyo si Royal Hope ug si Kirli. Kay si Kirli iyang gitawagan, mutana siya kung mo diretso ba. Pero obviously kung tanawon nimo sa iyang destination Germany, so padungid siya ubos. So gitawagan niya ang hiding ani niya una ingon ani siya. May nanay ang porma. Karon nanawag siya. Abi na kung mo overtake siya diri. Yang gitawagan. Kani siya padung skagin sa liko na siya diha. Sa paminawan niya iyang tawag kung sakto ba niya atong i-replay sa radyo. I-replay. Yes, plan is to maintain my course and speed. Ara. Sir, this is Royal Hope. Just asking, sir, are you maintaining your course and speed? Are you unsa to? Sir, Sabot. this is Royal. Yes, plan is to maintain Tabak. my course and speed. Yes, plan is to maintain my course and speed. Sir, Pinoy I will man, pass Pinoy. on your Aston, sir. Ah. Sir, I will pass on your Aston, sir. Sir, I will pass on your Aston, sir. I will pass on your stern. Sakto ko I will pass on your stern. Pwede naman niya dili na niya tawagan. Ritso na siya diha. Sa mas kabayan eh.